Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de entrevistas de Música en el marco del Classical Crossover Thursday. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a una icónica artista del Classical Crossover. Estamos hablando de Petra Berger, una cantante holandesa que ha dado su propia impronta al Classical Crossover. Sus discos han sido altamente influyentes de lo que hoy conocemos como Classical Crossover o Popera. Es un honor enorme que hayamos tenido esta conversación desde Música con la artista, en la cual recorrimos sus inicios, sus influencias y sus proyectos más destacados y los que están por venir. Esperemos que les guste esta hermosa conversación con esta legendaria figura del Classical Crossover. Y por favor, no olviden dejar su comentario y dar like a este video. Si quieren estar atentos a nuestras nuevas entrevistas, activen la campanita y suscríbanse. Así damos comienzo a esta hermosa entrevista con Petra Berger. Bueno, voy a comenzar esta entrevista desde el comienzo y me gustaría saber un poco sobre los principios de tu carrera. Hay un hecho que realmente me ha llamado mucho la atención y es que tenías una carrera completamente distinta antes de dedicarte exclusivamente al canto y a tu vida artística como Petra Berger. Entonces quería preguntarte, ¿cuál fue ese shifting point, ese momento culmine en el cual diste el cambio de rumbo en tu vida y decidiste dedicarte a ser una artista? Yeah, it was a very special moment. I was about 20 years old and I was working at Hewlett Packard. I sold personal computers, but we also had a band together with some colleagues and we performed at the parties. And it was really a great success and I loved singing. That's the moment when I realized that I wanted more. And there was a talent show on television, and together with my sister, we did I Know Him So Well from the musical Chess. And there we won, and that's when it all started, and we got our first contract with a record company. Es justamente después de este hermoso y sorprendente breakthrough que tuviste como artista que empezaste con este proyecto a dúo y que después decidiste encarar que esa es una carrera más solista. En el medio hubo como esa influencia operística, que es lo que te quiero preguntar, porque en algún momento entra en cuestión este hecho que he leído en varias entrevistas de vos cantando esta aria O mi bambino caro y encontrándote con el mundo de la ópera. ¿La ópera ya estaba presente en tu vida? ¿Cómo fue que ocurrió que esta fusión de elementos llegara a tu camino artístico? Well, after Chess, I sang about 5 years in the duo. I wanted to play in musicals, and I got a wonderful role, the role of Joanna in Stephen Sondheim's musical Sweeney Todd. And actually it's a musical, but it's also quite operatic. And that's when I first really had to practice the classical singing style. And I found out that I really loved it. And then for some project, someone came up to me and asked me if I would sing O mi bambino caro. And well, it was quite a challenge. I never sang it before. And then we recorded it, and then everything sort of seemed to match. So that was actually the first real classical area I recorded. Cuando hablamos de Eternal Woman, estamos hablando de uno de los discos que han definido el Classical Crossover de estos últimos 20 años, porque es realmente una quintessential description of Classical Crossover. Entonces, ¿cómo surge el concepto de este disco? Esta idea de fusionar estilos musicales. ¿Fue acaso quizás siguiendo la influencia de artistas contemporáneos como Andrea Bocelli o Sarah Brightman? ¿O fue algo que vos propiamente propusiste a la idea de pensar tu primer disco o tu disco debut? Well, I was and I am a great fan of Sarah Brightman and Andrea Bocelli. And actually, with the crossover project, The Eternal Woman, everything I'd done before that sort of came together. I mean, I started with pop music with my sister. It was a bit like ABBA. And then the musical, the classical roles in the musicals. So, well,
I had done both, and it was for me the right moment to make a combination. And it worked out very well. Eternal Woman is really one of my favorite albums still. It's a very special project and very dear to me. Es que en verdad cuando hablamos de Eternal Woman y de tu segundo álbum Mistress, estamos hablando de dos piezas realmente importantes dentro del repertorio del classical crossover, no solamente por esta fusión de estilos musicales y el hecho de que cantes en distintos idiomas, sino que también es el concepto, es traer un concepto con letras nuevas, creadas desde tu propia imaginación para con los conceptos de estos dos álbumes. Entonces quería preguntarte, ¿cómo es que surge el proceso creativo para crear dos trabajos conceptuales que encima han marcado tanto dentro de lo que es el rubro de classical crossover o la pópera? Well, I love history. I love reading autobiographics, books, and I'm very interested in women. And during history, women have had very strange roles, different than the women in Western countries these days. And it's very interesting to really dive into those lives and to see what they could do with their power, because even some queens didn't have the power as the kings. So all the women we chose on Mistress, it was a bit different, but it were also famous women, but there was also the mistress aspect. And well, it was really such a joy. Each song actually is sort of a biography itself and sort of musical piece. And yeah, it was very interesting to combine the music, the stories, the women. It all fell in place actually. Para este momento nos encontramos con no solamente Eternal Woman y Mistress, que son realmente dos piezas destacadas de tu discografía, sino también Crystal and Here and Now, que son también otros dos álbumes que continuaron con su éxito y construyendo tu renombre mundial como artista crossover. Para este momento, el classical crossover, hablando en esos años ya para mediados del 2000, se encontraba dando también su propio giro o turn of events, que realmente pasó de ser un estilo musical naciente y aclamado como salvador de la música clásica, por así decirlo, a un estilo musical completamente criticado por los puristas de la lírica y de la música clásica per se. Cuando vos estabas haciendo este surgimiento y finalmente instaurándote como artista representante del classical crossover, sobre todo a nivel nacional en tu país, ¿tuviste second thoughts, pensamientos encontrados respecto de la idea de convertirte efectivamente en una artista classical crossover genuina y propia de este estilo? Well, these opinions also came across when I started with Eternal Woman and Mistress, because we really adapted original pieces into sort of crossover pop songs. So I was kind of used to that. But for me, it's so nice to keep the freedom to choose which way I want to sing a song. I mean, in the real classical, pure world, a Mozart you sing like this, and Wagner you sing like that. And we chose just to give my own inspiration to all these melodies. And some orchestra in the Netherlands, classical orchestra, invited me to come and sing with them, just also to draw more and different audience towards their concerts. So sometimes it really crosses over, and well, the real purists, I respect them and I hope they respect me. Yéndonos hacia los años más presentes, algo más cercano, antes de la pandemia estabas haciendo dos tours por separado, uno en tu espectáculo conceptual dedicado a una de tus heroínas, Barbara Streisand, titulado Touched by Streisand, y por el otro lado un tour dedicado a Passione, tu más reciente disco en el cual recorres un poco de la canción italiana.
Todo esto ocurrió antes de la pandemia y yo estimo que la pandemia debe haberte afectado mucho, así que quiero saber un poco de cómo ha sido la experiencia cuando COVID-19 entró en la vida de todos nosotros a nivel mundial. Yes, definitely. COVID-19 has affected a lot. The live performances, of course, but also recording new albums. Because for me, it's very important to, when I record and release an album, to go out there and to give concerts and to introduce the songs in the new album. And with all these insecurities still nowadays, unfortunately, it's very hard. So I'm hoping to work on a new album very soon, because the last album was in 2019. But one thing we already did, I recorded a wonderful new single, and actually it will be Another Eternal Woman. And we will release it in December, so I'm looking very forward to that already. Hablando un poco de tu más reciente single, Ave Maria, Gratia Plena, y también sobre este último disco de estudio, Passione, he visto que has establecido un vínculo realmente especial entre el repertorio de la música italiana, no solamente el repertorio más académico, clásico, sino también de compositores destacadísimos, como puede ser el legendario y enorme Ennio Morricone. Mi pregunta así de casualidad y curiosa sería si quizás un siguiente paso, habiendo establecido este vínculo con el repertorio italiano, es quizás indagar un poco más en lo que es la ópera italiana per se. Quizás siguiendo un poco el camino que siguió, por ejemplo, ya que mencionamos a Barbra Streisand, en su disco legendario también y que ha marcado el antecedente del classical crossover, Classical Barbara. Well, I think I'll want to stick to my own style and the real classical stuff, like I just said. To me, I want to keep the freedom of interpretation. That's very important for me. So it might be some classical stuff, but then still I would blend it to my own favorite. Como siempre, dentro de esta parte final de la entrevista, generalmente preguntamos a artistas con qué otros artistas les gustaría colaborar en el futuro. Vos ya has cantado con luminarias del classical crossover como Andrea Bocelli o Alessandro Safina, así que me gustaría preguntarte con qué otro artista te gustaría colaborar en el futuro. Oh yes, I would love to work with Josh Groban. I don't know if you know him, but he's very, very good singer, and I've been to all his concerts when he's in the Netherlands, and he's also a very funny guy, so I think it will be great fun also to work with him, apart from his wonderful voice, so that would be really great for me to do. Bueno, por último nos queda preguntarte qué es lo que sigue en tu agenda. Veo que por lo menos en la promoción del nuevo single, pero ¿habrá algún show ahora que está por empezar este nuevo año? Well, next in my agenda, yeah, there are a lot of concerts for November, December, and also January. And I really, really hope that we can continue. We just opened up in the Netherlands again. So I'm looking forward to meeting all my audience again. And very important too is that we're going to release the new single and we're going to record a new video clip. So yeah, I'm really anxious to hear what people think of the new single. Petra, ha sido un enorme honor poder hablar contigo. Muchas gracias por ceder este tiempo para Blueberry Música en esta entrevista tan especial. Y espero que todos tus proyectos que acabas de anunciar se puedan hacer y que sea un nuevo año lleno de música.
Thank you so much for having me in this interview. It was really great joy to do. And let's hope that we can meet each other soon in person. I would really love that. All the best to you. Have a wonderful new year already and hope to see you soon. Bye. Non si può per chi si ama.